इंडिया में इस वक्त है कि हमारे हमसाये में यार ये 15 किलोमीटर दूर कि अगर कोई मास्क के बगैर अपने घर से निकलता है तो उसके ऊपर है जिनका टेस्ट हुए हैं अभी तक वो 21,000 से तजावज़ कर गए हैं। हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ क्यों नहीं आ रहे? दुनिया स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चली गई है। ऐसी सूरत में हम क्यों कॉम्प्रिहेंसिवली एक नेशनल लेवल का स्मार्ट लॉकडाउन प्लान नहीं करते? जिस तरह इंडिया में इस वक्त है कि हमारे हमसाये में यार ये 15 किलोमीटर दूर कि अगर कोई मास्क के बगैर अपने घर से निकलता है तो उसके ऊपर फ़ाइन है। सऊदी अरब में फ़ाइन है, अमेरिका में फ़ाइन है। हम ये स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर देते? हमें तो ये भी बता दिया गया है परसों प्राइम मिनिस्टर को कि जनाब हमारे दोस्तों के भी उसमें मास्क शामिल थे। फिर हम क्यों नहीं इसकी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन कर रहे कि हर बंदे का जो जरासीम है वो उसके पास रहे? और सैनिटाइज़र को हम क्यों मैंडेटरी नहीं कर रहे कि जब भी हम लोगों को इस हवाले से क्यों नहीं करना चाह रहे? और हम क्यों इस बात पे ऊपर लड़े हुए हैं कि स्मार्ट डाउन नो स्मार्ट लॉकडाउन नो लॉकडाउन लॉकडाउन, इसके ऊपर हम क्यों आपस में कसोनमुखी? हर सब दुनिया जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चली गई। इंडिया में भी देख लें और दुनिया के बेशतर इकॉनमीज़ के अंदर हो गया और उन्होंने कहा कि जी ये चीज़ आ गई है, अब हमने इसके साथ रहना है। और SOPs बन गए, इंडस्ट्रीज़ के बन गए, SOPs जो हैं वो ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन के बन गए, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर उन्होंने, बल्कि UK का तो कल था कि प्राइमरी स्कूल खोलने जा रहा है जी बोरिस जॉनसन जो है। एवरीबॉडी इज़ डूइंग समथिंग, लेकिन हम हैं कि वो हर महीने जो है 3 हफ्ते की हम एक्सटेंशन कर देते हैं कि जी हमारा होगा। अभी कह दिया कि जी 9 मई को, नहीं जी 9 मई को नहीं है, ये तो जून तक जाएगा जी। अब ऑफिशियल ज़रिए से ये आ गया है। आई मीन जाना हमने भी दिसंबर या अगले मार्च तक है, तो एक ही दफ़ा बैठ के क्यों ना हम एक स्मार्ट लॉकडाउन प्लान कर लें। मौजूदा हालत में तो हम मईशत का, डेली वेजर का, हर एक का रगड़ा निकाल रहे हैं सर। हम किसको इसको 12,000 रुपया देंगे? सब ये इनफैक्ट हुकूमत के लिए भी फैसला करना ना कोई इतना आसान नहीं है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है। इंडिया में केरला स्टेट और बाकी जगहों के ऊपर या इवन श्रीलंका में भी जो कामयाबी मिली है वो इसी पे मिली है। उन्होंने एक तो के वेरी अर्ली स्टेज के ऊपर इसको आइडेंटिफाई किया कि जी हमें बड़ा प्रोएक्टिव होकर डिसीजन करना है। उन्होंने तकरीबन कोई हजारों लोगों को क्वारंटाइन भी किया, आइसोलेशन में भी किया, और उनके जो सारा जोर जो लगाया इसी चीज पे लगाया, टेस्टिंग के ऊपर। टेस्टिंग जब आपके पास डाटा आ जाता है, फिर दूसरी चीज पे आप आ जाते हैं उसकी ट्रेसिंग के ऊपर। तो मैं ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, मैं ये शेयर करने का मेरा मतलब ये है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली भी देखें कि अभी तक भी हमारी जो टेस्टिंग कैपेबिलिटी है वो ज्यादा नहीं है। आज मैं ये देख रहा हूँ कि इन्होंने बताया कि हमारे गालिबन 10,000 टेस्ट जो है ना अभी हमने किए हैं, तो 22 करोड़ की भाई आबादी है। अच्छा, जिस तरह का हमने ये लॉकडाउन किया कि जिसपे प्राइम मिनिस्टर साहब कभी खुश होते हैं कभी नाखुश होते हैं, वो पुरानी कहानियां याद आती हैं कि वो शहजादे को देख के शहजादी पहले हंसी फिर रोई। तो हमारे यहाँ वो कुछ इस तरह का एक एटीट्यूड रहा है। अब उसमें वो उनकी सियासी मजबूरियां हैं कि वो जो लोग हमारे पिसे हुए हैं, जिनकी लॉस ऑफ लाइवलीहुड हुआ है, रोजगार छिन गया बेचारों का, वो उनके जख्मों पे मरहम रखते हुए कहते हैं कि अच्छा ये फैसला जो है ना वो हमने नहीं किया, ये तो कुछ इशराफिया ने करवाया। अच्छा, ये भी सिग्नल बड़े अजीब से हैं। जो करना है हुकूमत को करना है, और ये फैसले किसी भी हुकूमत के लिए आसान नहीं होते। तो अब ये कि स्मार्ट लॉकडाउन ही हल है। मुमताज भट्टी साहब, हमारे दोनों पार्टिसिपेंट ने कहा कि ये लोगों के उससे होगा। मेरा अब भी वही है कि लोगों को भी तो किसी ने ऑर्गेनाइज करना है ना, किसी ने जाके उनके ऊपर इम्पोज करना है कि जनाब ये काम करके तो आप क्या बात करते हैं आप हकायक के ऊपर आए ना। देखिए छोड़ें आप ये इस तरह कहना तो बड़ा आसान है, जिस तरह ये बड़ा आसानी के साथ साहब ने कह दिया। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ही नहीं लिया। 2,12,000 टोटल टेस्ट करके कहते हैं हम बड़े टेस्ट कर रहे हैं। पंजाब में 6,000 टेस्ट नहीं हो रहा रोज का, 6,000 टेस्ट नहीं हो रहा रोज का पंजाब में, और 33 लोग यहाँ बैरियर टाउन से, I-10 से, I-10 1 और 2 से, 4 से सॉरी, पूरे मोहल्ले में से अच्छे खासे केसेस निकले हैं। यहाँ पिंडी में से निकल रहे हैं। देखिए रैंडम टेस्टिंग जरूरी थी, इन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली गवर्नमेंट ने, और जिम्मेदारी ना लेकर इन्होंने कहा जो बच गया, जो मर गया सो वाह भले। और फिर हालात ये पैदा किए क्वारंटाइन सेंटरों के अंदर कि लोगों ने तौबा की। उन्होंने कहा यार घर में मर जाए बेहतर है, ना टेस्ट कराओ ना क्वारंटाइन सेंटर जाओ, जो भी हो सकता है घर में ही रहो।
تو یہ فیکچولی ہوا آپ کے ساتھ. یہ آپ کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ کیا اس حکومت نے کہ کسی چیز کی رسپانسبلٹی نہیں لی. انہوں نے کہا جاؤ چھوڑو جیسے بھی ہوتا ہے. دیکھیں 500 سے زیادہ ڈاکٹر آپ کے ہٹ ہوئے ہیں, کہیں دنیا میں اتنے ڈاکٹر ہٹ ہوئے, 89 خالی کے پی کے اندر ہوئے ہیں. تو جو ریشو ہے پیشنٹس کی اور ڈاکٹرز کی اور پیرامیڈکس کی وہ پاکستان میں کیوں ہائی ہے؟ کیونکہ انہوں نے کچھ دیا ہی نہیں ان کو. اور اس کے اوپر صحیح وہ رو رہے ہیں, ڈاکٹر پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں. ہم نے تو نہیں انہیں کہا کہ پریس کانفرنسیں کریں. تو یہ کون سا ملک ہے کہیں اور جہاں پہ اس طرح ڈاکٹرز کو ولنریبل کر دیا گیا اور چھوڑ دیا گیا وبا کے رحم و کرم کے اوپر, اور لوگوں کو بھی اس طرح چھوڑ دیا گیا. تو اس طرح آپ اتنا آسانی کے ساتھ فیس سیونگ نہیں کر سکتے اس حکومت کی. اور خدا نہ کرے یہ وبا جو ہے مزید پھیلے, ورنہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا صورتحال ہوگی. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ بالکل اس حوالے سے فارغ ہے. آج چیف جسٹس کے ریمارک سنیں, خالی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. رضوان رضی صاحب جو کیس عدالت میں لگا ہوا ہے اس کے اوپر صرف ریمارکس کا جائزہ لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا. وہاں پہ جسٹس عمر عطیہ بندیال صاحب نے یہ کہا ہے کہ انا اور غرور کے باعث جو ہے وہ آپ حکومتیں آپس میں کوارڈینیشن نہیں کر پا رہی, اور اتنے سخت ریمارکس آئے ہیں کہ میں اگر ریپیٹ, اب چونکہ کورٹ کے اندر کیس ہے ہم اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے شرم سے ڈوب بننے کا مقام ہے حکومتوں کے لیے جو کچھ ان کے ساتھ آج وہاں پہ ہوئی ہے. اور کام کریں, نہیں کر سکتے تو پھر سیدھا فوج کے حوالے کریں کہ جی ہم سے نہیں ہوتا آپ کر دیں. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ جس طرح یہ لوگوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, پولیس جو ہے وہ کیا کر رہی ہے عوام کے ساتھ, اس کے اوپر بھی سوال اٹھے ہیں. مطلب نہ آپ نے جب سول ایڈ کے اندر آپ آ گئی, آپ کی ادارے آ گئے, نہ آپ نے اس کو اون کیا, آپ ڈس اون کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ اشرافیہ نے کیا تھا. تو بھائی کون ہے اشرافیہ اس ملک کی؟ چیف ایگزیکٹو تو آپ ہیں. مطلب یہ ابھی تک آپ نے آپ کو پرائم منسٹر نہیں سمجھتے ہیں, اور ان کے ساتھ شہباز گل اور یہ کیا کریکٹر ہیں جو ڈیسیجن میکنگ کے اندر شامل ہیں. اس میں ایک چیز ایڈ ہو جائے, یہ ماسک جو ہے, اور ان کو بتا دیا جائے, گلوز اگر ایڈ ہو جائیں تو کیا بات ہے. آئی مین اس کے ساتھ وہ کریں یار, انٹریکٹ کریں تاکہ وہ باہر سے کرونا انہیل نہ کر سکیں, اور ان کا کرونا اگر ہے تو وہ کسی کو ڈسٹرب نہ کر سکے, اور معمولات زندگی کو ہم نارمل کریں. ہماری معیشت کا برا حال ہو گیا یار, ہم نیگیٹو میں چلے گئے, نیگیٹو گروتھ میں ہیں ہم اس وقت. جو بات ہے نا, دیکھیں وہ عمل درآمد ہوتا ہے قوموں پہ. جب آپ قوم تو پہلے بنا لیں, آپ قوم ہی نہیں بنا سکے آج تک. ہماری مشکل یہ ہے. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں جی کہ ماسک کو اور اس کو کر دیں, دیکھیں ہیلمٹ کا قانون آیا تھا, میں نہیں کہتا اس پہ 100% عمل ہوا, لیکن 50-60% لوگ ہیلمٹ پہنتے اب نظر آتے ہیں. شروع ہو گئے. ذرا سی سختی کی ضرورت ہوتی ہے. ریاست سے طاقتور کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ ایک فیصلہ کر دیں کہ جی ہم نے کرنا ہے, وہ ہو جاتا ہے. ریاست امپلیمنٹ کرانا جانتی ہے. آپ سمارٹ لاک ڈاؤن پہ بات کرتے ہیں, دیکھیں سمارٹ تو بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے ملک میں. ہمارا پرائم منسٹر سمارٹ ہے, اس کے ایڈوائزر سمارٹ ہیں, اس کے اسپیشل اسسٹنٹ سمارٹ ہیں, ہمارے فون سمارٹ ہیں یار, فون سمارٹ ہیں, فون سمارٹ ہیں ہمارے سارے, جس کے اندر ہم 12,000 دیتے ہیں. اس کے بعد ہم سارا چیزیں ہم نے سمارٹ کر دی. ہم نہیں کر سکے تو لاک ڈاؤن دیکھیں. بلکہ پچھلے دنوں ایک بینک نے سمارٹ اکاؤنٹ بھی انٹروڈیوس کروایا. جی وہ بینک کا اسی طرح ہے. لاک ڈاؤن سمارٹ ہی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ میری بات مانیں. اگر لاک ڈاؤن فل ہوتا تو آپ کی تمام چیزیں بند ہوتی. یہ سمارٹ ہی ہے کہ آپ کو چیزیں ہم اسٹوڈیو میں پہنچ گئے ہیں, نظر آ رہے ہیں. ضرورت سے زیادہ سمارٹ ہو گیا نا جی, بہت اچھا سمارٹ ہو گیا.